Pozdrav ekipa. Hvala što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme za još jedno druženje s nama. Danas idemo na crvene stijene. Ovo sam Sokolov put, Via Ferrato. Naše vodiče već znate, Čamila i Julijanu, a mi se vidimo gore. Tek početak, a kao što vidite, visoko smo iznad zemlje. Imali smo nezgodu, jedna GoPro kamera nam je pala. Evo sad prelazimo na drugi dio Ferrate za koji kažu da je lakši. Pa ne vjerujemo. Evo nas na najstrašnijem dijelu. Na onom žičanom mostu. Oj, umro sam. Ali dobro. Sad nam jasno prolazi. Izostat će malo snimke dronom, s obzirom da smo cijelo vrijeme na stijeni, tako da nisam imao gdje da ga raspakiram i pokinjem. Ali vidjet ćemo da ja pređem ovaj most iznad. Bravo! Ali vidjet ćemo da ja pređem prvi ovo gore, pa da ih snimam na mostu. Evo fina jedna šetnja vikendom. Ugodna, kao što vidite. Popuštajuća. Eto ga, završili s ovom avanturom. Da je bilo jednostavno nije, ali strah nije bio jači od nas. Malo odmora. Uj! Potežimo vlastite granice. Sad trebaš tu da izgine. Doslovno da sam ovdje se razbio, slomio, to je bio taman kraj. Šta sam ono bio govorio? Ja, strah nas nije pobjedio, ovdje ćemo malo se osviješt, odmoriti i idemo kući. A mi se vidimo u nekom drugom videu. Pozdrav!